Diyan na for kuan na ito for Content. content. Vlogger man kita. Ah. Ah! Kagat ng dinosaur. Dan. Tara. Ah. Pero nga na ako, ano yung agong nakin eh. Tara, sa panawan eh, makakob. Bisang gugti pa? Oo ba eh. Kung bagat pagsusugad-sugaran it nera. Ating. Ah. Sino ni? Paliton. Sino? Punta ko paliton. Banta. Yes, yes, no. Ayun na. Kina. Sige, kaldero lang. Pato ba? Iguwasan ko lang. Ito.